Good afternoon, everyone. Thank God for this new opportunity that we have for the half to say. We thank God for these opportunities that we have to serve God. Please say Let's pray first. Merciful Father, good Lord, we thank you once again for the opportunity to be in your presence, Father. At this time, we pray that you will be with us as we preach your words, that everything is going to be discussed here today, Father, will be according to your words and will be beneficial for each and everyone here present. But Father, that the teachings brought today by you will be something that we take into our life, we take it deeply into our hearts, Father, and put it into practice. We give thanks, Father, because you are so merciful and so great that you always give opportunities, Father, for us to come with humble hearts, knowing, Father, that nothing we can do apart from you. We thank you for everything you do in our life. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. el tópico que traemos en esta tarde fortalecer nuestro matrimonio. Today's topic will be strengthening our marriage. Hoy hablaremos sobre 8 puntos relacionados con el fortalecimiento del matrimonio. Today we will talk about 8 points related to the strengthening of a marriage. Primero, el matrimonio como una unión establecida por Dios. The first one we're going to be discussing is marriage as a union established by God. Fortalecer nuestro matrimonio es algo vital. Espero que esta predicación contribuya a la edificación no solo de los casados, sino también de los solteros que aspiran a casarse en el futuro. Strengthening our marriage is something vital. I hope these sermons will contribute to the edification not only for those who are married, but also single people who aspire to marry in the future. El matrimonio no debe verse como una decisión ligera, emocional, pasajera, sino como una unión sagrada delante de Dios. Por eso, antes de hablar de los problemas que pueden surgir dentro del matrimonio, debemos recordar primero cuál fue el propósito de Dios al establecer. Marriage should not be used as a light, emotional, or temporary decision, but as a sacred union before God. Therefore, before speaking about the problems that might arise within marriage, we must first remember God's purpose in establishing it. Según la Biblia, el matrimonio es sagrado y es una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. Fue instituido por Dios para el compañerismo, la ayuda mutua, la procreación y como reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. According to the Bible, marriage is sacred and is a lifelong union between one man and one woman. It was instituted by God for companionship, mutual help, and for procreation, and as a reflection of the relationship between Christ and His church. No es una invención humana ni una costumbre social que cada generación pueda modificar según su propio deseo. El matrimonio nació en la voluntad de Dios y por tanto debe vivirse bajo la dirección de Dios. It's not a human invention or a social custom that each generation may modify according to its own desires. Marriage originated in the will of God and therefore must be lived under the directions of God. En Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25 nos dice la palabra de Dios. In Genesis chapter 2, verse 24 to 25, it says, "That is why a man leaves his father and mother and unites with his wife, and they become one flesh." Esta declaración nos indica que Dios propuso que el matrimonio fuera una unión permanente, física y honorable. This declaration indicates that God intended marriage to be a permanent, physical, and honorable union. La expresión se unirá muestra compromiso, permanencia, decisión. No se trata de una relación provisional, sino de una unión
en la que dos personas deciden caminar juntas delante de Dios. The expression unites with shows commitment, permanence, and decision. It is not a temporary relationship, but a union in which two people decide to work together before God. La expresión de una sola carne muestra la profundidad de esta unión. No habla solamente de la cercanía física, sino de una vida compartida, de responsabilidades comunes, de fidelidad, de cuidado y de entrega mutua. And the expression one flesh demonstrates the depth of that union. It speaks not only of physical closeness, but of a shared life, common responsibilities, faithfulness, care, and mutual devotion. Sabemos que como cristianos e hijos de Dios, cuando tomamos la decisión de establecer esta unión a través del matrimonio, quemamos todas las naves. No hay vuelta atrás en esta decisión. We know that as Christians and children of God, when we make the decision to establish this union through marriage, we burn all the ships. There is no turning back from that decision. Por lo tanto, debemos ser muy sabios y cuidadosos a la hora de elegir con quién nos casamos. Una vez que ya estamos casados, debemos obedecer el mandamiento de Dios, aunque haya momentos difíciles, diferencias, heridas o pruebas. Therefore, we must be very wise when choosing whom to marry. And once we are married, we must obey God's commandment, even when difficult moments come, differences, wounds, or trials arise. En Marcos capítulo 10, versículo 9, nos dice la palabra de Dios. In Mark chapter 10, verse 9, the Bible says, therefore, what God has joined together, let no one separate. Estas palabras deben estar presentes en la mente de todo cristiano casado. These words should be present in the mind of every married Christian. El matrimonio no se sostiene solamente con sentimientos, sino con una obediencia, temor de Dios, compromiso y amor verdadero. Marriage is not sustained by feelings alone, but by obedience, the fear of God, commitment, and genuine love. Segundo punto, el matrimonio es una unión divina y permanente. The second point is that marriage is a divine and permanent union. Esta relación entre los esposos fue establecida por Dios como una unión divina y permanente. Sabemos que en el mundo muchas personas no se rigen por estas enseñanzas respecto al matrimonio. This relationship between husband and wife was established by God as a divine and permanent union. We know many people in the world do not go on their life according to these teachings about marriage. Lo que observamos es que algunos se casan hoy y piensan que si mañana las cosas no van bien, se pueden divorciar. Incluso algunos establecen contratos con condiciones para posibles disoluciones futuras. Como si el matrimonio fuera un acuerdo temporal que se puede cancelar cuando deja de ser conveniente. What we observe is that some people married today think that if things do not go well tomorrow, they can simply divorce. So they even establish the agreements with conditions for possible future dissolutions, as though marriage were a temporary contract that can be cancelled whenever it's no longer convenient. Pero esa mentalidad contradice la enseñanza de la palabra de Dios. But this mentality contradicts the teachings of the Word of God. El mundo puede ver el matrimonio como una relación basada en la satisfacción personal, pero el cristiano debe verlo como un pacto delante de Dios. The world may view marriage as a relationship based on personal satisfaction, but the Christian must see it as a covenant before God. Si el matrimonio se entiende solamente como una fuente de felicidad personal, entonces cuando aparecen los conflictos, las diferencias y los momentos de dificultad, muchos piensan que la solución es abandonar la relación. If marriage is understood only as a source of personal happiness, then when conflicts, differences, or difficult moments appear, many people think that the solution is to abandon the relationship. Pero cuando se entiende como una unión establecida por Dios,
el enfoque cambia. Ya no se pregunta solamente qué siento, sino también qué quiere Dios de mí en esta situación. But when marriage is understood as a union established by God, the perspective changes. We no longer ask only, what do I feel? But also, what does God want from me in this situation? En Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12 nos dice la palabra de Dios. Mark chapter 10, verse 11 to 12, the Bible says, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against him. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Excepto por la muerte y en el caso de adulterio, el vínculo matrimonial es indisoluble. Como vemos en Mateo capítulo 5, versículo 32. Esta enseñanza también la vemos en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, y en Lucas 18, 16 y 18. So, except in the case of death and in the case of adultery, the marriage bond is indissoluble, as we see in Matthew chapter 5, verse 32. This teaching is also found in Romans chapter 7, verse 2 to 3, in 1 Corinthians chapter 7, verse 39, in 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11, and in Luke 16, verse 18. Sucede que en el matrimonio nos acostumbramos a tenernos. Con el paso del tiempo podemos descuidar la atención que se requiere para mantener una relación saludable, basada en el amor y en los principios bíblicos. It often happens that in marriage, we become accustomed to having one another. As time passes, we might neglect the attention that is necessary to maintain a healthy relationship based on love and biblical principles. A veces se relaja la comunicación, se pierde la ternura, se descuida el respeto y se asume que la otra persona siempre estará allí. Pero el amor debe cultivarse. Puede florecer o puede comenzar a marchitarse según la forma en que lo cuidemos. No se trata de tener una relación perfecta, sino una relación de armonía, de entrega constante, de paciencia y de obediencia a Dios. Sometimes communication becomes relaxed, tenderness is lost, respect is neglected, and we assume that the other person will always be there. But love must be cultivated. It can flourish, or it can begin to wither, depending on how we take care of it. It is no matter of having a perfect relationship, but a relationship characterized by harmony, constant devotion, patience, and obedience to God. Un matrimonio fuerte no surge con casualidad. Se construye cada día con decisiones pequeñas, con palabras sabias, con humildad, con perdón y con fidelidad. A strong marriage does not arise by chance. It is built up every day through small decisions, wise words, humility, forgiveness, and faithfulness. Tercer punto, cuando el amor se convierte en un campo de batalla. The third point is that when love becomes a battlefield. Puede suceder que aquello que comenzó con amor y esperanza se vuelva un campo de batalla. Las palabras llegan a doler más que cualquier arma y el silencio se convierte en una barrera difícil de franquear. It might happen that when what began with love and hope becomes a battlefield. Words begins to hurt more than any weapon, and silence becomes a barrier that is difficult to cross. Dos personas que antes se hablaban con cariño pueden terminar hablándose con dureza e incluso dejándose de hablar. La casa puede seguir siendo la misma, pero el ambiente cambia. Ya no hay paz sino tensión, ya no hay confianza sino sospecha, ya no hay alegría sino cansancio. Two people who once spoke to each other with affection
when we end up speaking harshly to one another, or even stop speaking altogether, the heart remains the same, but the atmosphere changes. There is no longer peace, but tension. There is no longer trust, but suspicion. There is no longer joy, but weariness. Sin embargo, Dios no abandona lo que Él ha unido. Su deseo no es que los matrimonios terminen en ruinas, sino que sean restaurados y fortalecidos. Dios llama a los esposos a volver a su palabra, a examinar sus corazones y a reconocer dónde han fallado. However, God does not abandon what He has joined together. His desire is not for marriage to end up in ruin, but for them to be restored and strengthened. God calls husbands and wives to return to His word, to examine their hearts, and to recognize where they have failed. La restauración comienza cuando dejamos de justificarnos y empezamos a preguntarnos sinceramente cómo podemos obedecer a Dios dentro de nuestro matrimonio. Restoration begins when we stop justifying ourselves and begin sincerely asking how can we obey God within our marriage. En Colosenses 3:18 nos dice la palabra de Dios. In Colossians chapter 3 verse 18 the Bible says, "Wives, submit to your husbands as it is fitting in the Lord." También en Efesios 5:22-24 nos dice la palabra de Dios. Also in Ephesians chapter 5 verse 22-24 the Bible says, "Wives, submit to your husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church. He himself being the Savior of the body. But as the church submits to Christ, so also the wife should submit to their husbands in everything." Las esposas tienen que ser respetuosas con su marido. La sumisión no es una imposición, sino un acto de amor y de respeto a la autoridad de su esposo. Y sobre todo, la confianza en Dios de que todos sus mandamientos es para que todo nos vaya bien a cada uno según su rol. Wives must be respectful towards their husbands. Submission is not an imposition, but an act of love and respect towards the authority of their husbands. And above all, an expression of trust in God, that all His commandments are given so that things may go well for each person in her or his role. En Colosenses 3:19 la palabra de Dios nos dice, in Colossians chapter 3 verse 19, the Bible says, "Husbands, love your wife and do not be embittered against them." En Efesios 5:25 también nos dice, also in Ephesians chapter 5 verse 25 tells us, "Husbands, love your wives just as Christ loves the church and gave Himself for her." Esta es la clave del amor verdadero. Un amor que no se rinde fácilmente, que no se basa en emociones pasajeras, sino un compromiso profundo y permanente. This is the key to true love. A love that does not give up easily. A love that is not based on passing emotions, but on a deep and lasting commitment. Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial. No fue un amor egoísta, interesado, ni condicionado por la comunidad. Fue una entrega absoluta de sí mismo. El mismo amor es el que Dios nos llama a reflejar en el matrimonio. Christ loved His church with a sacrificial love. It was not a selfish love, a self-seeking love, or a love conditioned by convenience. It was a complete giving of Himself. The same love is the love God calls us to reflect in marriage. Es fácil amar cuando todo va bien, cuando hay risa, momentos felices, acuerdos. Pero el verdadero sacrificio es amar cuando el corazón está herido, cuando la otra persona parece haberse alejado, cuando sentimos que ya no hay nada por lo cual luchar. En esos momentos es donde Dios prueba nuestra fe y nos llama a depender de Él. It is easy to love when everything is going well, when there are laughter, happy moments, and agreement. But the true challenge is to love when the heart is wounded, when the other person seems to have drifted away,
and when we feel that there is nothing left worth fighting for. It is in those moments that God tests our faith and calls us to depend on Him. Cuando un esposo hiere verbalmente a su esposa o viceversa, la relación sufre una ruptura en su integridad. Se rompe la confianza, se hiere el corazón y se necesita un verdadero arrepentimiento mutuo para restaurar lo que ha sido quebrantado. When a husband verbally hurts his wife, or vice versa, their relationship suffers a break in its integrity. Trust is broken, the heart is wounded, and genuine mutual repentance is required to restore what has been damaged. No basta con seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se necesita reconocer el daño, pedir perdón, cambiar la conducta y trabajar juntos para reconstruir la relación. It's not enough simply to move on as though nothing had happened. It is necessary to acknowledge the harm, ask for forgiveness, change one's conduct, and work together to rebuild the relationship. Cuarto punto, cuidar la ira, las palabras y el corazón. The fourth point is guarding anger, words, and the heart. Los esposos deben reconstruir juntos la confianza que se ha perdido. Muchas veces las actitudes negativas no son constructivas y chocan frontalmente con la palabra de Dios. Si persisten en el tiempo, producen resentimiento, distancia, frialdad espiritual. La ira no resuelta puede convertirse en la raíz de amargura que afecta no solo al matrimonio, sino también al hogar, a los hijos y también nuestra relación con Dios. As husband and wife must rebuild together the trust that has been lost. Many times, negative attitudes are not constructive and clash directly with the word of God. If they persist over time, they produce resentment, distance, and spiritual coldness. Unresolved anger can become a bitter root that affects not only the marriage, but also the home, the children, and one's relationship with God. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. In Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, the Bible tells us, be angry and do not sin. Do not let the sun go down because of your anger. Do not give the devil an opportunity. El creyente no debe permitir que la ira domine su relación con Dios y con su cónyuge. Puede haber desacuerdos, pero esos desacuerdos no deben transformarse en pecado. Puede haber dolor, pero ese dolor no debe justificar palabras crueles, desprecio, amenaza o silencio castigador. La Biblia nos enseña a resolver los conflictos a tiempo, antes de que el enojo se convierta en resentimiento. En Efesios capítulo 4, versículo 29 también nos dice: The believer must not allow anger to dominate his relationship with God or with his spouse. There might be disagreements, but those disagreements must not become sin. There might be pain, but that pain must not justify crude words, contempt, threats, or punitive silence. The Bible teaches to resolve conflicts in time before anger turns into resentment. In Ephesians chapter 4, verse 29, it says, you must let no unwholesome word come out of your mouth, but only what is beneficial for the building up of the one who needs, that it may give grace to those who hear. Esto es aún más importante dentro del matrimonio. Hay palabras que no debieran salir de nuestra boca cuando estamos en medio de una discusión. Como fue un error nuestro matrimonio, o esto no tiene salida, o ya no puedo más con esta situación. Esas frases destruyen, hieren y abren puertas peligrosas. Con esta actitud solo damos ocasión al diablo. This is even more important within marriage. There are words that should never come out of our mouth when we are in the middle of an argument, such as, our marriage was a mistake, there is no solution, or I can't take this any longer. These expressions destroy, wounds, and open territory doors.
With this attitude, we only give the devil an opportunity. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios. In 1 Peter chapter 5, verse 8, the Bible says, "Be sober and alert. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, in the prowl, looking for someone to devour." También en Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Also in James chapter 4, verse 7, the Bible says, "So submit to God, or resist the devil, and he will flee from you." Por eso, cuando surjan dificultades, debemos someternos a Dios, resistir al orgullo, resistir la ira descontrolada, resistir la tentación de destruir con nuestras palabras. El matrimonio debe ser un lugar de edificación y no de destrucción. Therefore, when difficulties arise, we must submit ourselves to God, resist the pride, resist uncontrolled anger, and resist the temptation to destroy with our words. Marriage must be a place of building up, not of destruction. Punto número 5, la importancia del perdón. The point number 5 is the importance of forgiveness. Muchas veces cuando hay conflicto, ninguno de los cónyuges quiere ceder. Cada uno espera que el otro reconozca primero su falta. A veces uno simplemente quiere que el otro pague por el daño cometido. Many times when conflicts arise, neither spouse wants to give in. Each one waits for the other to acknowledge his or her fault first. Sometimes one person simply wants the other to pay for the harm that was done. Podemos caer en este comportamiento sin darnos cuenta, y poco a poco el corazón se va llenando de resentimiento. El problema se hace más grande cada día y esto se manifiesta por la falta de perdón. We can fall into the behavior without realizing it, and little by little the heart becomes filled with resentment. The problem grows larger every day, and this becomes evident through a lack of forgiveness. Y la falta de perdón podemos ver, no siempre se expresa con grandes discusiones. A veces aparece una respuesta fría, miradas duras, en silencio largo, en reproches constantes o en recordar uno y otra vez los errores del pasado. A lack of forgiveness is not always expressed through major arguments. Sometimes it appears in cold responses, harsh truths, prolonged silences, constant reproaches, or repeatedly bringing up the mistakes of the past. Pero el cristiano no puede vivir preso del resentimiento. Dios nos llama a perdonarnos como nosotros también hemos sido perdonados. But the Christian cannot live imprisoned by resentment. God calls us to forgive just as we ourselves have been forgiven. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 nos dice la palabra de Dios. In Matthew chapter 6, verse 14 to 15, the Bible says, "For if you forgive others their sins, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins." En Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 14 también nos dice la palabra de Dios. Also in Colossians chapter 3, verse 13 to 14, the Bible says, "Bearing with one another and forgiving one another. If someone happens to have a complaint against anyone else, just as the Lord has forgiven you, so you also forgive others. And to all these virtues add love, which is the perfect balm." El perdón no significa aprobar lo malo, ni fingir que nada ocurrió. Significa soltar el deseo de venganza, dejar de alimentar el resentimiento y buscar la restauración conforme a la voluntad de Dios. Forgiveness does not mean approving what is wrong, nor pretending that nothing had happened. It means letting go the desire for revenge, refusing to nourish resentment, and seeking restoration according to the will of God. En el matrimonio, el perdón debe ir acompañado de arrepentimiento, de cambio y compromiso sincero. En ocasiones podemos pensar o escuchar comentarios como: yo lo he perdonado,
O la he perdonado muchas veces y no cambia. Within marriage, forgiveness must be accompanied by repentance, change, and sincere commitment. At times, we may think or hear comes such as, I have already forgiven him, or I have already forgiven her many times, and nothing changes. Pero veamos lo que nos dice Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Well, let us see what Matthew chapter 18, verse 21 to 22 tells us. Then Peter came to him and said, Lord, how many times must I forgive my brother who sins against me? As many as 7 times? Jesus said to him, not 7 times, I tell you, but 77 times. Debemos tener la disposición ilimitada de perdonar de corazón. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. We must have an unending willingness to forgive from our hearts. Galatians chapter 6 verse 9 encourages us not to become tired of doing good, because in due time we will reap if we do not give up. También en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7, nos recuerda, And also in 1 Corinthians chapter 13 verse 7, we are reminded that love does all things, believe all things, hopes all things, and endure all things. punto número 6, honrarse mutuamente dentro del matrimonio. The point number 6 is honoring one another within marriage. Los esposos deben honrarse. La honra es una parte esencial en una relación estable. No basta con vivir bajo el mismo techo y cumplir las responsabilidades externas. El matrimonio necesita respeto, aprecio, palabras de afirmación, consideración diaria. Husbands and wives must honor one another. Honor is an essential part of a healthy relationship. It is not enough simply to live under the same roof or fulfill external responsibilities. Marriage requires respect, appreciation, words of affirmation, and daily consideration. Cuando los esposos dejan de honrarse, comienzan a tratarse con indiferencia, crítica o dureza. Pero cuando se honran, el ambiente en el hogar cambia. When husbands and wives stop honoring one another, they begin to treat each other with indifference, criticism, and harshness. But when they honor one another, the atmosphere within the home changes. Cantares 4:7 dice, toda tú eres hermosa y no hay defecto en ti. Para mantener una relación amistosa debemos alabarnos cada día, haciendo notar lo que cada uno hace bien. Y si algo luce bien, en apariencia de uno de los dos cónyuges. Songs of Songs, chapter 4, verse 7 says, You are altogether beautiful, my darling. There is no flaw in you. To maintain a harmonious relationship, we should encourage one another every day, recognizing the things each person does well, or noticing when something about the appearance of one's spouse is good. Esto anima y mantiene un buen ambiente tanto en la pareja como en el hogar, lo cual impacta positivamente a nuestros hijos, porque los hijos observan cómo se hablan sus padres, cómo se tratan y cómo resuelven sus diferencias. Un lugar donde hay honra enseña más con el ejemplo que con muchas palabras. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, This encourages and preserve a healthy atmosphere both in the relationship and in the home, which positively affects our children. Children observe how their parents speak to one another, how they treat one another, and how they resolve their differences. A home where honor is present teaches more by example than by many words. In Philippians chapter 2, verse 3, the Bible says, instead of being motivated by selfish ambition or vanity, each of you should, in humility, be moved to treat one another as more important
than yourself. En Romanos capítulo 2, versículo 10 también nos dice la palabra de Dios. In Romans chapter 12, verse 10, the Bible also says, "Be devoted to one another in mutual love, showing eagerness in honoring one another." Este principio nos exhorta a valorar, respetar y alabar a las personas que nos rodean por encima de nosotros mismos. Dentro del matrimonio, esto significa dejar de actuar como si siempre tuviéramos la razón. Significa aprender a escuchar, ceder el paso, permitir que el otro hable y considerar sus necesidades. This principle exalts us to body, respects, and praise the people around us above ourselves. Within marriage, this means ceasing to act as though we are always right. It means learning to listen, yielding to one another, allowing the other person to speak, and considering his or her needs. La honra desplaza el egoísmo y el individualismo. En lugar de pensar solamente en lo que yo siento, o en lo que quiero, o en lo que a mí me molesta, aprendamos a mirar también el corazón de nuestro cónyuge. Honor displaces selfishness and individualism. Instead of thinking only about what I feel, what I want, or what bothers me, we learn to look at the heart of our spouse as well. A relationship based on genuine love and humility strengthens the marriage bond and helps maintain peace within the home. Una convivencia basada en el amor genuino, en la humildad, favorece el vínculo matrimonial y ayuda a mantener la paz en el hogar. Acciones prácticas, punto número 7, acciones prácticas para fortalecer la relación. Point number 7 is practical actions to strengthen the relationship. Algunos dicen, tienen suerte porque tienen un buen matrimonio, pero sabemos que no es cuestión de suerte, sino de acciones diarias, de respeto mutuo, de amor, de paciencia, bajo la dirección de Dios. Un matrimonio se fortalece cuando ambos deciden actuar con sabiduría, aún en los momentos difíciles. Some people say they are lucky because they have a good marriage. But we know that it is not a matter of luck, but the clear actions of mutual respect, love, and patience under the direction of force. A marriage is strengthened when both decides to act with wisdom, even in difficult times. Una primera acción práctica es aplicar la regla de las 24 horas, basada en Efesios capítulo 4, versículo 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A practical action is to apply the 24 hours rule based on Ephesians chapter 4, verse 26. Do not let the sun go down on the cause of your anger. Los desacuerdos deben resolverse lo antes posible para evitar que el resentimiento eche raíces. No siempre se resolverá todo en una sola conversación, pero sí podemos decidir no dormir alimentando el odio, el desprecio o el deseo de venganza. Disagreements must be resolved as soon as possible to prevent resentment from taking root. Not everything will always be resolved in a single conversation. But we can decide not to sleep while feeling the hatred, contempt, or desires for revenge. A veces será necesario orar, calmarnos, hablar con más serenidad, pero no debemos permitir que el enojo se instale en nuestro corazón. At times it will be necessary to pray, calm ourselves, or speak with greater sincerity, but we must not allow anger to settle in the heart. Otra acción importante es escuchar el doble de lo que hablamos. En Santiago 1:19 nos dice la palabra de Dios. Another important action is to listen twice as much as we speak. In James chapter 1, verse 19, the Bible says, everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to anger. No debemos interrumpir cuando nuestro cónyuge expresa cómo se siente. Escuchar no significa preparar una defensa mientras la otra persona habla. Escuchar significa prestar atención, intentar comprender y mostrar respeto. We must not interrupt when our spouse expresses how he or she feels. Listening does not mean preparing a defense while the other person speaks. Listening means paying attention,
trying to understand and showing respect. También debemos eliminar las generalizaciones dañinas, frases como tú siempre o tú nunca, suelen cerrar la conversación y aumentar la tensión. Es mejor enfocarnos en los problemas específicos del momento y no en la historia de todo el pasado. We must also eliminate harmful generalizations. Phrases such as you always or you never often close the conversation and increase tension. It is better to focus on the specific problem of the moment, not on the whole story of the past. Debemos hablar desde nuestros sentimientos en lugar de acusar. En vez de decir tú me ignoras, podemos decir me siento solo cuando no me prestas atención. Esta forma de hablar ayuda a reducir la actitud defensiva del otro. We must speak from our feelings instead of accusing. Instead of saying, you know me, you can say, I feel alone when you do not pay attention to me. This way of speaking helps to reduce the other person's defensive attitude. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice, la blanda respuesta quita la ira. In Proverbs chapter 15, verse 1, the Bible says, a gentle response turns away anger. Responder con amabilidad, suavidad y respeto ayuda a desactivar al enojo. En cambio, los gritos y las palabras hirientes solo aumentan el conflicto. Las palabras pacíficas pueden neutralizar la actitud defensiva de la otra persona. Responding with kindness, gentleness, and respect helps to diffuse anger. In contrast, shouting and harmful words only increase the conflict. Peaceful words can neutralize the defense attitude of the other person. Para concluir el punto número 8 que nos dice trabajar como un equipo y buscar a Dios juntos. To conclude, point 8 is working as a team and seeking God together. Debemos trabajar como un equipo contra la dificultad en lugar de atacarnos mutuamente. En el matrimonio, el problema no debe convertirse al esposo y al esposo en enemigos. La dificultad debe enfrentarse juntos. We must work as a team against difficulty. Instead of attacking one another in marriage, the problem must not turn the husband and wife into enemies. The difficulty must be faced together. Cuando ambos se colocan en el mismo lado, pueden buscar soluciones con más humildad, oración y amor. Pedir perdón es una parte fundamental en este proceso. When both place themselves on the same side, they can seek solutions with greater humility, prayer, and love. Asking for forgiveness is a fundamental part of this process. A veces cuesta reconocer la falta porque el orgullo se interpone. Pero un corazón que teme a Dios debe estar dispuesto a decir, perdóname, me equivoqué. Sometimes it's hard to acknowledge the fault because pride gets in the way. But the heart that fears God must be willing to say, forgive me, I was wrong. Pedir perdón no nos hace más débiles, al contrario, muestra humildad, madurez espiritual y deseo de restaurar la relación. Asking for forgiveness does not make us weak. On the contrary, it shows humility, spiritual maturity, and a desire to restore the relationship. También debemos apartar tiempo para orar juntos y leer la Biblia. Un matrimonio que busca a Dios tiene una base más firme para enfrentar las pruebas. La oración une los corazones. Nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos ayuda a poner nuestra carga en Él. We must also set aside time to pray together and read the Bible. A marriage that seeks God has a firm foundation for facing trials. Prayers unites hearts, reminds us of our dependence on God, and helps us to place our burdens before Him. Reading the Word of God allows us to correct our way of thinking and act according to the will of God. El matrimonio no se fortalece solamente evitando problemas, se fortalece cultivando lo bueno, respeto, ternura, paciencia,
honra, consideración, perdón, servicio y sobre todo eso, amor. Marriage is not strengthened only by avoiding problems. It is strengthened by cultivating what is good: respect, tenderness, patience, honor, communication, forgiveness, service, and above all, love. Se fortalece cuando ambos deciden obedecer a Dios más que a sus emociones del momento. It is strengthened when both decide to obey God more than the emotions of the moment. Se fortalece cuando se habla con cuidado, se escucha con paciencia y se perdona con sinceridad. It is strengthened when they speak carefully, listen patiently, and forgive sincerely. Dios desea que los matrimonios sean restaurados, fortalecidos y edificados sobre su palabra. Su deseo no es que vivamos en ruina, resentimiento, desesperanza, sino que aprendamos a amar como Cristo amó, con entrega, sacrificio y fidelidad. God desires marriages to be restored, strengthened, and built upon His word. His desire is not for us to live in ruin, resentment, or hopelessness, but for us to learn to love as Christ loved, in surrender, sacrifice, and faithfulness. Por eso cuidemos nuestro matrimonio. No lo descuidemos por la rutina, el orgullo o la falta de comunicación. Therefore, let us care for our marriage. Let us not neglect it through routine, pride, or lack of communication. Recordemos que lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y si vienen dificultades, trabajemos juntos y oremos juntos. Perdonémonos de corazón y sigamos edificando una relación que honre a Dios. Let us remember that what God has joined together, no one must separate. And if difficult times come, let us work together, pray together, forgive from the hearts, and continue building a relationship that honors God. Thank you so much for your attention. God bless you all.